Open up our Bibles to Psalms 34 verse 19. तर आम्ही आमचे बायबल उघडे करूया स्तोत्राच्या पुस्तकान. He says, many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivers him out of them all. He says, many जायत्यो are the afflictions कष्ट असता, दुःख असता of the righteous. नीतिवंत मनशाचे. But, you know, that word but is a very powerful word. पूर्ण जे उतर असते ते खूप पोदवेचे उतर जाणं How many of सांगतात. us know the word but is very powerful? कितली जण जाणा काय आम्ही ते पूर्ण उतर असते ते खूप पोदवेचे I would म्हणून. have helped you, but. हांव तुका आदार दितो लागलो पूण I would have come, but. हांव येतो लागलो पूण That word but is very powerful. जे उतर पूर्ण असते ते खूप पोदवेचे कहे. Changes the whole sentence. सगळी आखी वोळ आसा ती बदलता. It brings a twist in your story. तुझे काणयेनूच एक बदलप कशें हाडटा. And that's what we are seeing here. He says, the psalmist is saying, many are the afflictions of the righteous. जायते जावन असं कश्ट नीतिवंत मनशाचे. But पूण the Lord delivers him. त्या सगळ्यातलो देव तेका निवारता. The Lord delivers him. देव तेका निवारता. Today I want to speak about the tests and trials that people who are connected to God go through. आज हांव उलोवंक सोदता जे आमी लोक देवाक जोडून आसा जे कश्टांच्यान जे परिक्षेंच्यान आमी पासर जाता त्या विशीं. You know, life is not going to be without tests. जिवीत आमचे परीक्षा नासतना जावचें कश्ट नासतना जावची ना. Every phase of our life we pass through tests. दर एका पावण्यार आमच्या जिविताच्या आमी एक परिक्षेंच्यान पासर जाता. When we meet the Lord, जेन्ना आमी देवाक मेवता things are not going to be different. वस्ती वेगळ्यो आसचे ना अशें न्हय. But the beauty of knowing the Lord पूण सोबीत काय की आमी देवाक वळखता is that the word but is added. जे उतर पूर्ण आसा ते जोडटा He तो. says, but the Lord delivers them. पूण देव सर्वेस्पर तेंकां निवारता. I want to turn to a man named David today. आमी आज बायबलान दावीद नांवाच्या मनशा सोशिया. How many of us love tests and trials? कितले जाणांक आमकां आवडटा कश्ट आनी परिक्षांच्यान When पासर exam जावपाक. days come, how many of us are saying, yes, exams are come? जेन्ना परीक्षेचे दीस येता कितली जाणां भुरगीं काय म्हणटा ओय परीक्षेचे दीस येयला अशी बाद मजाच. You know, how many of us, you know, those who go to school, colleges, when exam days, the moment the exam, the timetable comes, we go to friends and say, hey, give me a 5-man, exams are come. कितली जाणां काय आमी भुरगीं स्कुलान वयता ना कॉलेजीन वयता जेन्ना परीक्षेचे दीस येता आनी टायम टेबल येता एग्जामीचो तेन्ना आमी कितली जाणां वचून काय म्हणटा आमच्या इश्टा सरची पळय काय बरो टायम टेबल येयलो म्हणून एग्जामीचो. None of us love tests and कितल्या trials. जाणांक कोणाकूच आमकां आवडना न्हू अशी And if परीक्षा. the tests and trials are like a rubber band, elongated, you know, they're just dragged in your life, it's even more drag. आनी तो परीक्षेचो आनी कश्टाचो वेळ जो आसा तो रबर बँड सारको ओडटा आमच्या जिवितान सोंपत ना कसो जाल्यार आनीक आमी निराश You know, जाता. some of us are facing the same test or the trials for the last 2 years, 3 years, 5 years, 10 years, and you're like, God, how long? थोडी जाणां जे आमी तेच परीक्षेच्यान पासर जाता जायत घडी 2 वर्सां 5 वर्सां 10 वर्सां 20 वर्सां आनी आमी म्हणटा देवा कितलो गोत. Well, I want us to turn to 1 Samuel today. तर आमी या पयल्या सॅम्युएलच्या I पुस्तकान want us to read about this man named David. आमी या वाचया या दावीद नांवाच्या मनशा You विशीं. see, David was such a blessing to Saul. दावीद पंगेल कितले व्हडले बेसांव असले सॉला पासत. Because when an evil spirit would come and torment Saul, कित्याक जेन्ना मेळत मेळून त्रास करतालो सॉलाक David would be called to play and that Saul would find peace. दाविदाक आपयताले ते की वाजोवन करून तो तेका शांतिकाय कशी It दिसपाक was a blessing सॉलाक. to Saul. तो बेसांव असलो सॉला When पासत. Goliath came and challenged the people of Israel, जेन्ना गोलायत येवन करून तेणी चॅलेंज केले इस्रायलच्या लोकांक when all of the Israelites were in fear, आणि सगळे इस्रायलचे लोक भिरांत आकांतान आसलेले. David came and he was a blessing to the people of Israel. दावीद येवन करून तो बेसांव असलेलो इस्रायलच्या लोकां In पासत. fact, people began to say, Saul put down 1,000, David puts down 10,000. लोक अशें म्हणूंक लागले की सॉल तो राजांनी लोकांक सकयल उडयता जाल्यार दावीद 10,000 उडयता. So David was a blessing to these people. तर दावीद बेसांव असलो लोकां पासत. But the same people turned their backs on David. पूण तेच लोक तिणी फाट केले दाविदाक. Saul turned his back on David. सॉलान आपली फाट केली दाविदाक. Have you ever been through have you ever been through life where the same people that you help, the same people that you stood with, the same people that in their storm you have been their covering, have now turned against you? तुमच्या जिवितान अशें जालेलें आसा काय की ज्या लोकांक तुवें आदार दिलेलो ज्या लोकांक तुवें तेंच्या वादळान तुवें भायर काडलेलें तूं बेसांव कसो जालो तेंच्या जिवितान आतां तेच लोक तुका फाट केलेले आसा आनी तुज्या आड उबे रावलेले आसा. Well, you're not different. जाल्यार तूं वेगळो असो न्हय. You are in the company of David. तूं दाविदाच्या सांगात आसा तेच्या कंपनीन आसा. But
you meditate on David's life, पूण आमी नियाळ करूंक गेले दाविदाच्या जिविताचेर. a season came एक तेंप येयलो where Saul began to seek to kill David. सॉल सोदतालो दाविदाक जिवेशी मारपाक. Now, when a season comes, आतां जेन्ना तेंप येता खंयचोय if it's a short season, it's beautiful. तो थोड्या वेळा पासून जाल्यार It's बरो good. सोबीत आसता, बरो आसता, It's good. बरो. You see why we relish mangoes? कित्याक आमकां आंबे सारके आमी रूच काडून खाता, Because it comes for a short season. कित्याक ते त्याच तेंपान येता. We don't relish bananas so much because we get it throughout the year. आमकां केळ्याची तितकी आवड आसना कित्याक ती आमकां वर्सभर मेवता. But the season of trial and test that David went through, पूण ज्या तेंपानसान कश्टाच्या आनी त्रासाचे दावीद पासार जालो, where Saul was behind David to kill him, सॉल दाविदाच्या फाटीक लागलो ताका जिवेशी मारपाक. it went on for nearly 8 to 13 years. तो सुमार 8 ते 13 वर्सां तेंप आसलेलो तेजो. Can you imagine David running for his life in the wilderness for nearly 8 to 13 years? What a drag. तुम्ही चितूंक शकता की दावीद आपल्या जिविता पासून पोवन कसो गेलोलो वरण्यान तेय बी सुमार 8 ते 13 वर्सां कसले जिवीत आसलेले ते तेचे. He's from one place to another, एका जाग्यारसान दुसऱ्या जाग्यार, shifting from one hill to the next, एका पर्वताचेरसान दुसऱ्या दोंगराचेर, shifting from one desert land to the next, एका अरण्यानसान दुसऱ्या अरण्याच्या जाग्यार, seeking where he could find food, सोदपाक खूंय काय ताका जेवण मेवतलें, not knowing when Saul would attack him. नको आसतना की केन्ना काय आक्रमण करीत काय सॉल तेचेर. For 8 to 13 years, he's running. सुमार 8 ते 13 वर्सां तो धांवत आसा. Isn't that a very boring life? ते सारखे बोरिंग वाजेचे जिवीत न्हू काय, Isn't that a real painful ते life? सारखे दुःखाचे जिवीत न्हू You काय. know, sometimes when we look at our situation, we look at ourselves and say, God, 10 years have passed. When are you going to work your miracle? केन्ना केन्ना आमी आमच्या परिस्थितीक पळोवन म्हणटा देवा 10 वर्सां पासत जाली केन्ना काय तूं म्हाजें मिलाग्र दितलो म्हाका. God, 15 years have passed. How long will you take to bring change? देवा 15 वर्सां पासत जाली कितलो वगूत काय तुला तुला बदलो पाडपाक. The thing about God is He knows the perfect time. देवा विशीं एक वस्त म्हटल्यार तो जाणा उत्तम वेळ खंयचो तो. Now, when you look at David, आतां दाविदाक पळोवंक गेल्यार in 1 Samuel 27 verse 1, see what he does. पयले सॅम्युएलाच्या See पुस्तकान how 27 एपिसोड. frustrated and how low he reaches in his life. दाविदान आपणाच भितर म्हणलें, एक दीस सावलूच्या हातांतल्यान म्हजो जीव वेतलो, देखून हांव पळोवन वचूंक फिलिस्तांच्या गांवांत रावल्यार म्हाका एकदम बरें जातलें. तेन्ना Okay. So he says, okay, David said in his heart. तो दाविदान आपल्याच काळजान अशें So म्हटलें. he's talking to himself तो now. आपल्या कडेन उलयता पळय You आतां. know what? It is better I run away from here. बरें जातलें हांव हांगासरसान पोवनूच गेलोलो. Otherwise, I will die one day नाजाल्यार हांव एक दिसा in मरतलोच the hands of this Saul. सॉलाच्या हातीनसान. Okay, there is nothing better for me than to escape and run into the enemies, that is the Philistines' land. हांव फिलिस्तीरकाराच्या जमनीर गेलोलोच बरो. He's talking to himself, वो आपल्या कडेन उलयता आतां talking दावीद about his struggles, आपल्या कश्टा विशीं. talking about how he should escape from Saul. कसो काय तो पोवन वचोंक जाता सॉला कडच्यान. If you look at this situation of David, it speaks so much to us. ही परिस्थिती विशीं चिंतूंक गेल्यार कितले उलयता पळय ही It परिस्थिती speaks आमकां. about his inner struggle. तेजे भितरले झुजा विशीं उलयता. How many of us here don't struggle on the inside? कितली जाणां काय आमी झुजोच ना भितरसान. We all have our inner struggles, आमचे right? सगळ्यांचे आसता न्हू कश्ट We are भितरसान. all talking to ourselves on the inside. तेणे अशें कित्याकूच म्हणलें. तो थिंगासोर कित्याकूच गेलो. Why did he go there? कित्याक Why did he, why did he speak that? कित्याक काय तेणें तशें उलयलें? Why? कित्याक? There's an inner struggle. आमी भितरसान झुजता. And that's exactly we are seeing there's a struggle on the inner side of David. आनी तेच आमी हांगासर पळयता दावीद भितरसान He says, झुजता. David said in his heart. अशें म्हटलेलें आसा की दाविदान आपल्याच भितर आपल्या काळजान Another म्हटलें. thing that David said was, he says, now I shall perish. That means he's expecting the problem to destroy his life. आतां अशें दावीद हांगासर म्हणटा की आतां म्हजो जीव वयतलोच म्हणून म्हटल्यार तो अशें मानता की ते गोश्ट जे आसा ते ताका नश्ट करतले म्हणून. How many of us feel the same? Sometimes you look at your problem, your situation, and you say, I think it's going to finish me. केन्ना केन्ना कितलीं जाणां काय आमी आमच्या कश्टाक पळोवन अशें म्हणटा म्हाका दिसता हें म्हाका काबार करतलें It's going म्हणून. to finish me. My husband's drinking, my financial situation. It's like it was this much. Now it's overtaking me. इतलें पावलेलें तें आतां सारकें बुडोवन कशें गेलां हांव तितून. It's overtaking me. बुडोवन गेला. I can't bear it म्हाजे कडेन anymore. आनीक सोसूंकूच जायना. I cannot face it म्हाजे कडेन anymore. आनीक जायच ना फुडो करपाक हें. David is going through it. दावीदूय तितूनसान पासार जाता. Saying, this situation,
I'm going to perish one तो day. म्हणटा ह्या परिस्थितीत म्हजो जीवच वयतलो दिसता. And the second thing, the next thing he says, आनी दुसरी गोष्ट तो म्हणटा it is better I run away. हांव पोवन गेलोलो बरो. He was already running, तो पोवन वयतालोच, but the beauty of that first running was he was running among, in his area. पूण पयली वस्तीन पोवन गेल्यार की तो पोवन वयता एका जाग्यारसान दुसऱ्या जाग्यार पोवन वयतालो. Now, here he says, there's nothing better for me than I should escape to the land of the Philistines. तो हांगासर म्हणटा बरी वस्त जातली जरी तर हांव फिलिस्काराच्या जमनीर पोवन गेलोलो. It is better for me than I should escape into the land of the Philistines, an enemy territory, दुस्मानाच्या जाग्यार, an unbelieving territory, अनपावर्ती लोकांच्या जाग्यार, a territory that those very people are waiting maybe to kill him because there were rumors what if Saul kills 1,000, David kills 10,000. That means David is a threat to those people. तेच लोक जायत गोळी जितत मारूंक सोदी दाविदाक कित्याक अशी म्हणणी म्हणून चलताली थंयसर की सॉल तो हाजराल लोकांक मारता जाल्यार दावीद 10,000 मारता. You think we can just walk into enemy territory and nothing is going to happen? तुका दिसता कितें की आमी दुस्मानाच्या जमनीर अशीच भोंवंक शकता आनी कांयच जावची ना आनी कांयच करची Knowing ना that ते. that enemy territory you have destroyed, जाण जावन कोण की दुस्मानाचो जागो तुवें नश्ट केलेलो आसा म्हण आदी. and yet David reaches such a desperate stage आनी दावीद सारको इतको डेस्परेट जाता that he doesn't mind taking refuge in enemy land. की तेका पर्वा पासून आसना की तो आसरो घेवपाक दुस्मानाच्या जाग्यार. Sometimes we also feel the same. केन्ना केन्ना आमकांय अशेंच दिसता The inner struggle. भितरलें झूज आमचें. I've been praying to Jesus for so many months, so many years. जेजू कडेन आतां हांवें मागलेलें आसा इतके म्हयने इतकी This वर्सां. pressure is too much. हो प्रेशर सारको चडूच जाला. I think it's better if I go to the world. म्हाका दिसता की हांवें संवसारानच गेलोलो बरो. Better if I turn away from God. बरो हांव देवा कडच्यान देवाक फाट Better if I केलोलोच. do whatever I want to do. म्हाका जाय तें केलेलेंच बरें हांवें. But do you know something? पूण तुमी जाण एक वस्त When you move and do things your way, जेन्ना तूं आपल्याक जाय त्या भशेन वस्ती करता the future will get even worse. फुडार जो आसा आनीक वायट जातलो When you तुजो. open to 1 Samuel 30, you will realize, you don't need to read it, but you will realize that David loses his wives, okay, his army, his soldiers, families. They are all taken over by the enemy people, and then David, somehow God protects them, but David has to fight another battle then. 30व्या विसरून पळोवंक गेले दाविदाचो जो गोराबू जो आसता तेजे जे सोल्दार जे आसता तेंचे गोराबी जे आसता तो सगळे शेणटा तेच्या हातींतले आनी तेका आनीक झूज झगडचें पडटा सगळे परते घेवपाक. There's an inner struggle, भितरल्यान झुजता तो, a struggle on the inside, भितरसान झुजता and we तो. all go through it. आनी आमी सगळीं जाणां हितूनसान पासर We जाता. all go through it. आमी सगळीं जाणां हितूनसान पासर जाता. But do you know the beauty of all this struggle that David went through? पूण तुमी जाण सोबीत काय जे सगळे झुजांसान दावीद पासर जालो ते The end of it शेवट पळोवंक गेले तेचो is always victory, सदांच चोयत, is always deliverance, सदांच तारण, is always freedom, सदांच सुटका. is always experiencing the power of God. तू देवाची पदवी अणभवतलोच. He's always experiencing God's glory in a greater level. तू पळयतलो देवाची महिमा वेगळ्याच See, वातावरणात. those very people that wanted to destroy David were themselves destroyed. तेच लोक जे दाविदाक नष्ट करूंक सोदी तेच लोक नष्ट जाले. That's the beauty of us when we follow Jesus. तीच सोबीत काय जावन आसा आमचे जेन्ना आमी जेजूचो No पाडला matter करता. what your tests and trials are, कितलेय तुजी परीक्षा आनी कश्ट आसूं you will overcome. तू जैतिवंत जातलोच. You will experience God's deliverance. तू अणभवतलोच देवाचें He says तारण. many are the trials or many are the tests of the righteous, अशें म्हटलें जायती कश्ट आसता जायती परीक्षा आसता नितीवन but मनशाची. the Lord delivers them. पूण तेतलो सगळ्यांतलो सर्वेस्पर तेका निवारता. Many जायते are the trials and tests. कश्ट आनी परीक्षा Now the आसता. question comes, why does God put us through those tests? आतां मागीर प्रश्न कित्याक देव आमकां ते परीक्षेंसान पासार करता. Come on, I believe in Jesus. Why should I face these tests? हांव जेजूचे सोद मानता जाल्यार कित्याक काय हेंचो फुडो करपाचो. How many of us know that every test you answer in life prepares you for the next level of blessing? कितली जाणां काय आमी जाणा दर एक जी परीक्षेचो आमी फुडो करता आमच्या जिवितान तो आमकां तयार करता फुडल्या पावण्या पासत. Every test that you answered in school दर एक परीक्षाचो जे तूं जबाब दिता स्कुलान took you to the next level. तूं मागीर फुडल्या पावण्यार पावता न्हू. You answered your second test, second standard exams.
दुसऱ्या स्टँडर्डाची तू एग्जाम आन्सर केला You went to the third. तू तिसरेक पावता You finished the third exam. मागीर तिसरीची परीक्षा You went to the दितकूच fourth. तू चौथेक So पावता every test and trial for us who believe in Christ does not crush us but prepare us for a greater level of glory. तर आमी जी जेजू क्रिस्ताचे स्वत मानता दर एक परीक्षेच्या जेन्ना आमी पासर जाता ती आमकां सकयलची दिना नश्ट करना पूण आमकां तयार करता फुडल्या पावण्या So the पासप psalmist says, but the Lord, पूण हांगा स्तोत्रकार म्हणटा पूण दोनी देव but the Lord पूण तो सर्वेस्पोर delivers them. निवारता I तांकां want you to keep that word but in your mind. म्हाका जाय तुमी ते उत्तर पूर्ण आसा ते तुमच्या मतीन दवरलेले Every time that test and trial begins to haunt you, दर एक फावटी जेन्ना कश्ट आनी परीक्षेचो जेन्ना तुका उगडास येता every time that inner voice tells you, nothing's happening, दर एक फावटी जेन्ना तुका भितरलो ताळो तुजो जो सांगता ना कांयच जावची ना म्हणून every time you feel that situation is getting above your head, दर एक फावटी जेन्ना तुका दिसता तुजी परिस्थिती तुजे तोकले वयर पावला you म्हणून need to tell yourself, तुवें आपल्याकूच सांगूंक जाय but पूण the Lord will deliver me. सर्विसवर म्हाका निवारतलोच No matter what that test is, कितें ती परीक्षा आसूं the Lord will deliver me. सर्विसवर म्हाका निवारतलो In 1 Samuel chapter 23, पयले सॅम्युएलाच्या पुस्तकान पळोवंक गेल्यार we see David in a very tight situation. आमी पळयता दाविदाची परिस्थिती पळोवंक गेल्यार सारकी कश्टाची आसलेली It's as good as he's trapped. अशें दिसलें की तो चोपकेन सापडलाच कसो म्हणून Let's read from verse 25. सावलू आनी ताजे मनीस दाविदाक सोदून काडूंक भायर सरले पूण दाविदान ही खबर आयकतोच तो मावन अरण्यांतल्या कोडपी वाठारांत वचून रावलो. सावलूक हें कळ्ळें आनी तो ताचे फाटाफाट लागलो. आतां सावलू आनी ताजे सांगाती दोंगराचेर एके बाजूंत आसले आनी दावीद आनी ताच्या सांगाती दुसऱ्या बाजूंत. ते आतां थंयचे वेगीं कोडसरून वचून सोदताले कित्याक सावलू आनी ताचे मनीस ताचे फाटीक लागून तांकां धरूंक सोदताले. Saul went on one side of the mountain. तर सॉल एके वाटेन पावलो पर्वताचे Okay. David was hurrying to get away from Saul. आनी दावीद पोवन वचूंक सोदी सॉला So कडच्यान now there is a cat and mouse race. तर आतां माजर आनी उंदराचो खेळ Have you ever कसो seen Tom and Jerry? तुमी टॉम एंड जेरी पळयलेलो आसा Okay, it's just Tom and Jerry happening here now. टॉम एंड जेरीचो कशें जालेलें आसा Now, शो Saul is the Tom आतां सॉल पळोवंक गेले ते माजर टॉम and he's after Jerry. He's And- after David. आनी तो आतां दाविदा फाटल्यानूच लागलेलो And it आसा says, and David was hurrying to get away from Saul. आनी अशें म्हटलेलें आसा की दावीद पोवन वचूंक सोदी सॉला कडच्यान Can you see that cartoon now? Okay. तुमकां चित्र दिश्टी पडटा ते कार्टुनाचे Yeah. It says, as Saul and his men were closing in on David. जशी सॉल आनी ताचे लोक जे आसलेले सामके लागीं पावलेले Saul is about, that means the scripture says Saul is about to catch David. म्हणले now. स्क्रिप्चर आमकां अशें सांगता की सॉल आतां धरपाचोच आसा It's दाविदाक like, miolo, maka ata zatelen skabar kotolas teka. It's like, good as Saul is about to finish David. इतके लागीं पावलो की सॉल काबारूच करपाचो आसलो दाविदाक It's like Tom about to catch Jerry. अशें टॉम जेरीक धरपाचोच आसा त्या सारको And then suddenly, आनी अकस्मात that grey dog comes. तो सुणो येता I mean, you know what that grey, I don't know the name of that grey dog. Spike comes. What? And Jerry must be saying, but you know what we say? Hallelujah. Why? Because we seek, but God delivers them. आनी आमी हांगासर पळयता पूण देवान तेका निवारलो He says here in verse 27, see, Saul is about to catch David. सॉल आतां दाविदाक धरपाचोच आसा And verse 27, he says, a messenger came to Saul. आनी अशें म्हटलें की एक संदेशकार येयलो Hurry, बेगीन यो come. यो The Philistines have made a raid against us. फिलिस्तारान आक्रमण केलेलो आसा आमचेर You see, Saul thought, finished, I'm about to finish David. सॉलाक दिसलेलें आतां हांव काबार कोत्तलोच आतां दाविदाक But पूण God delivers David. देव सोडून दिता तेका दाविदाक And Saul has to turn back because he himself is in a problem. सॉलाक आतां फाट करून वयचें पडलें कित्याक तोच त्रासान सापडलो आसा That's the beauty of people who follow God. ती जावन आसा सोबीत काय जे लोक देवाचो पाटलाग The करता thing about God is, देवा विशीं वचपाक गेल्यार
when you're in your test and trial, जेन्ना तूं तुजें परीक्षेन क्वेश्चन आसता he will be with you, तो तुज्या सांगाता आसतलो, but he wants you to face it, पूण तेका जाय तुवें फुडोय केलेलो not तेचो, run away from it. पोवन गेलोलो न्हय. Because when you face it, you come out stronger. कित्याक जेन्ना तूं फुडो करता तेन्ना आनीक बळीश जावन भायर You know, it's सरता. like sometimes we wonder, why God? Why take me through those tests? केन्ना केन्ना आमी चिंतता देवा कित्याक तूं म्हाका ते परीक्षेन पासार You know, करता. Romans 8 wonderfully answers it. It says, all things work together for good for those who love God, so that we could be transformed into the image of Jesus, that we would become more like Jesus. रोमकाराची चिठीन काय बरे भाशेन सांगलेलें आसा की सगल्यो गोश्टी आमच्या बरे पासतूच देव घडोवन येता. जी कोण आमी देवाचो मोग करता कित्याक देवाक जाय की आमी जेजू सारकी जालेलीं. But पूण God delivers them. देव तारण दिता, निवारता तेंकां. And you know that place is called, let's read verse 28. तर सावलून दाविदाचे फाटीक लागपाचें सोडून दिलें आनी फिलिस्कारां कडेन झुजूंक गेलो. त्याच पासत त्या दोंगरार वेगळो कोरपी दोंगर म्हणटात. Okay, it says, therefore that place was called the rock of escape. Rock. You know, Jesus is called the rock. जेजू खडप म्हटलेलें आसा. That place was called the rock of escape. That means what, for us prophetically, आमच्या पासत no matter how great problem you may fall into, कितल्याय व्हड ते त्रासान तूं पडलेलो आसा जायत घडी, God has prepared the rock of escape for you and me. देवान ते तयार केलेलें आसा खडप तुज्या No आनी matter म्हाज्या how पासत. great enemies surround you, कितल्याय व्हड ते दुस्मान तुज्या सोरभोंवतणी God आसली, has prepared a rock of escape for you and देवान me. ते खडप तयार दवरलेले आसा तुज्या आनी म्हाज्या No matter पासत. how great the storm rages against you, कितल्याय व्हड ते वादळ येवन तुज्या आड, God has prepared a rock of escape for you and me. देवान ते आसऱ्याचे खडप दवरलेले आसा तुज्या आनी म्हाज्या And पासत. who is that rock? आनी कोण ते खडप? Jesus. जेजू क्रिस्त. You see, through Jesus today we can face every test and trial of life. जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी दर एक परीक्षेचो आनी त्रासाचो फुडो करूंक शकता जिवितांत. Sometimes our tests and trials that God takes us through, केन्ना केन्ना जे गोश्टांसान परीक्षांसान देव आमकां पासार करता, it helps us realize ते आमकां आदार दिता समजून that our घेवपाक strength is not in us. की आमची बोळ आमच्या भितर ना, Our strength comes from God. आमचो बोळ देवा कडच्यान You see, येता. when David faced Goliath, जेन्ना दाविदान गोलायताचो फुडो केलो, he realized or he declared where his strength came तेणे from. परगटलेले की हुंयसान तेजो बोळ येयलोलो He तो. declared that his God would give him the victory. तेणे परगटलेले की तेजो देव तेका जैत दितलो. So test, one of the fruits of going through test and trial तर एक फळ जावन जेन्ना तूं परीक्षेंसान कश्टांसान पासार जाता, is about coming to a place in your life तूं असल्या जाग्यार पावता तुज्या जिवितांत, to realize समजून घेता जेन्ना that you तूं need the rock of escape. की तुका गरज आसा त्या आसऱ्याच्या That खडपाची, you need Jesus. की तुका जेजूची गरज आसा, That without the rock, की त्या खडपा शिवाय, without Jesus, जेजू शिवाय you cannot come out. तुजे कडेन भायर सरोंक जायना. Psalm 34 once again. स्तोत्र 30 आनी 4 पळोवंक गेले. Many are the afflictions of the righteous, जायते गोश्ट आसा नितीवन मनशाचे, but पूण the Lord delivers them. सोर्वेस्पर तेका निवारता. In 1 Corinthians he says, पयले कोरिंथकाराची चिठीन in 1 Corinthians chapter 10 verse 13, 10वें 13वे वळीन he says, no temptation has overtaken you that is not common to man. See, these testings that we all go through is common to all man. जे परीक्षेंसान आमी पास जाता सगळे पासून साधारण जावन आसा. You see, everybody in the world is going through their own tests and trials. सगळी संवसारांतले लोक आसा ते आपापल्या कश्टांसान परीक्षेंसान पासर जाता. Everyone is facing it. दर एकटो फुडो करता. Nobody, sometimes the people will look at you, अरे तू हालेलुया कोत्ता मरे, तुका कित्याक येला? सगळ्यांक येता. पूण अंतर is the difference. कितें काय अंतर, कितें काय फरक जावन आसा. See the difference. It says here. He says the difference. He says, therefore, let not no temptation has overtaken you that is not common to man. And he says, God is faithful. अशें म्हटलें What's the difference between them and us is God is faithful. कितें काय अंतर, कितें काय फरक तेंच्या आनी आमच्या मदें काय की देव विश्वासी. Next he says,
He will not let you be tested beyond your ability. तुजे कडेन सोसूंक जायना तेच्या भायर खोर तो तुजेर घालची ना. But with every testing or temptation, He will provide a way out. पूण दर एक परीक्षेन दर एक ताणणेन तो वाट दितलोच You see, तुका. what's the difference between the world and us? तुम्ही जाण कितें फरक कितें अंतर जावन संवसारामध्ये का आमच्या मध्ये गात. God makes a way out. देव आमकां वाट दाखयता He भायर makes the सरपाक. way out. देव for us. आमकां वाट दाखयता भायर सरपाक. We all face trials and tests. आमी सगळीं जाण परीक्षेचो फुडो करता आनी कश्टाचो फुडो But the करता. good news for us, पूण बरी खबर आमच्या पासत. God makes a way out. देव वाट दाखयता आमकां भायर The सरपाक. Lord delivers us. देव आमकां निवारता. The Lord delivers us. देव आमकां निवारता. I want to encourage you today. हांव तुमकां आयज उर्बेवन You know, करूंक सोदता. I don't know what you are going through. हांव नको तुमी कित्यानसान पासर I जाता don't know ती. how great intensity your tests or trials are. हांव नको कितले खोर तुमचे आसा कश्ट आनी त्रास ते. David was running for 10 years. दावीद समज 10 वर्सां पळोवन वयतालो. That's a long period तो to run. लांब वेळ सारको धांवन 10 येवपाचो. years, 8 to 10 to 13 years. I don't know. If you and I were there, what would you and I do? आज ती 13 वर्सां तो असो धांवत आसलेलो. हांव नको तूं आनी हांव तेच्या जाग्यार आसल्यार आमी कितें करपाची ती. Some of us would have given up. थोडी जाण आमी सोडून दितले आसलेली. But the encouragement for you and me पूण is तुज्या आनी म्हाज्या पासत उर्बाची जावन आसा. the Lord will make a way out. देव वाट कोत्तलो आमकां. When the enemy comes like a flood, जेन्ना दुस्मान येता बुट्टे सारको when you feel it's too much for you to take, आनी तुका दिसता की सोसूंक जायना तुजे कडेन when आनी you feel it's going to destroy you, जेन्ना तुका दिसता ते तुका नश्ट कोत्तले म्हणून God will make a way out. देव वाट कोत्तलो तुज्या पासत. So we don't get discouraged or broken, तर आमी निराशी जायन मरून वचना. but we encourage ourselves. पूण आमी आमकांच उर्बेवन कोत्ता. Today I want you to go out with this word. म्हाका जाय तुमी आयज हे उतर घेवन भायर Very गेली. powerful word. सारखे पदवेचे उतर तें. But पूण every time those tests come, दर एक फावटी जेन्ना ती परीक्षा येता keep telling yourself, but पूण तूं आपल्याक सांगत राव पूण God is with me. देव म्हज्या सांगात आसा. But पूण God will deliver me. देव म्हाका निवारतलो. But पूण I will see freedom. हांव सुटका पळयतलो. Every time your soul reminds you of your problems, दर एक फावटी जेन्ना तुजोच प्राण तुका उगडास करता तुज्या त्रासा विशीं you remind your soul, तूं आपल्या प्राणाक उगडास कर. but पूण I will be free. हांव स्वतंत्र जातलोच. Every time your soul reminds you of your family problems, दर एक फावटी तुजो जीव जेन्ना तुका उगडास करता तुज्या घराब्याच्या आकांता विशीं every time your soul reminds you of your financial problems, दर एक फावटी जेन्ना तुजो जीव तुका उगडास करता तुज्या पयशांच्या आकांता विशीं you remind yourself again, तूं आपल्याकूच परतो उगडास कर. but पूण the Lord will deliver me. देव म्हाका निवारतलो. He will make a way out. तो म्हाका वाट कोत्तलो.